makatilaw ka sa utok kay mo suksok na apod siya siomay nga makalumay doblahe dayon sa hotdog ta magkinit kita kung makatilaw mo sa iyang nilarang mga ayo mo sa inyong sakit nga osik ug barang ayaw ninyo palampasa ang iyahang asisik tulaki dayon ug na ay kolor yung kuagid order pud ka mo sa iyahang bola-bola para matubag na ang imong mga pagduda na boy chicken nuggets nga grabe kasulit lami pasapasalig sa politiko nga borit lumpia nga grabe kakagumpong ka na ni tibuok nga mura kag ni omong shit na apoy silog maoni ang paborito sa mga hobog arena mo sa crossing talima o lango sa among nga mga loto habhaban ninyo relax mo para dili masayo ug kamenteryo kaon mo ug enjoy mo para dili na mo manghimas mo kaon ta sa chicks ni Migs lami sa pagkaon kay makakilig magngatilo ka at balik-balik kayang iyang lutoy sa gulatik sa kananan ni Migs nga makaadik arena mo sa crossing talima o langgo kung kamo gustla hala pa nga unggo mga giluto mimix tilawin ninyo para dili mo masakit ug bas mo lami kaayo ang iyang crispy nga manok kung makatulong ka sa utok kay mo suksok na apod siya siomay nga makalumay doblahe dayon sa hotdog ta magkinit kita kung makatilaw mo sa iyang nilarang mga ayo mo sa inyong sakit nga osik ug barang ayaw ninyo palampasa ang iyahang asisig tulaki dayon ug na ay kolor nga gugit kung merput ka mo sa iyahang bola-bola para matubag na ang imong mga pagduda na boy chicken nuggets nga grabe kasulit lami pasapasalig sa politiko nga borit lumpia nga grabe kakagumkong kanani tibuok nga mura kag ni omong shit na apoy silog maoni ang paborito sa mga hobog la fantras sa chicks ni Migs look late sa